Horas nadihita salukna dihamua manamina nami andorak sotatu kaulo tradition tumulo pusin pulihami di amang asa sudi handphota mulu tum subui di nonaktifon di silent usung pulihami amang pada dulu mulu tum subui di nonaktifon handphota bui mara ta silent ndak mola marsuara tabayan handphota na baruh namang diatka dengan andura sukamu kalau tradition jumulu mahita martanyang di bagasan rohat tadi amen tapu kalau tamarang dihita sa mukuni nomor 10 goya sadar ya itu. Mar hide-hide gowarni de bata aman doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho gowarni tonde porbadia na tumo palangi doho tanoon dialo de batado akan ajuka roha alai di leon doa sinurohana tu akan aseret maroha haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para sirohana sumur dipanggil roham naing mangulu jala mertua hani sukut nung ngaragam dalan na dibekok manungguli rohanani asal tanda hami hatuan sukut dibahemi ku pasarep hami manuwain rohanani mangido siapko seleho maton dim nabadi Tuhan asa porsia hami diholong di roham dihan sai utang yuk kami suaram nama ngapuri hami titik ke para sirohawan muai asa saat hami tuhanguluan na pinaradeni di hami mar hide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
dibata di minggu pasapuluh tuluhon dung Trinitatis Sedarion imana di netsian patik parjun sahatro di patik paopaton songonon ma katana patik parjun ahudo jahoba debatan ninna debatat dan jadi marakup ahu bayanum debatam patik paduahu dan jadi ganaum jala dan jadi sumanomu manangaha na di benua gijang dohok na di benua tongaon rodi na di bagasan air na di toro ni tano yang gotong gabe si sombao manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni di bata yang go soture dalamnya ayona uhumna dosukut akan namar sinean di guarna patik paopaton ingot hamuma pabadiaon ari minggu di naono marima ulahamu nasa sinomu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di batangui dan jadi humamula anggo dinya sadari mana anakmu pe mana boru mana naposong lahi-lahi mana naposong buru rodi pinahan rodi pangisi ni hutang ni halak pe na mangibati hutang ai di nono mari do ditok padibata langit do tanu do laut do nasa isina dungi maradiam do ibana di hari papituhon di bahini do umbena di pas-pasu di bata jahuba ari paradanani jala di parbadian olak ni do satu atau matangeng mahita mangido gogos di bata lau mamlahon patik neng tato poti marusatan na gudang itu adopan ni di mata tapa untuk be marohata martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami para sirohan na sumur na pumudu hami di jolong martangiak ko dada mangasaon hadi korona na mangasaon asinur ham na gudang hidup saya si maruham mida sandok bangsunan sesama dosa nami saluhut sesungguh lima rohanan asamu baroha dot pangalahonan
ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhani amin. Baga-bagani di bata taringo Tuhan sesani dosa. Songonondo hata ni Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosi songon ombun. Jala songon ombun manorok akka dosa. Saya mulak mahotuang ayau dosi panguluh. Hasangapon madi di bata na diwijang. epistel menunggu tasadereo in mana tersurat sian buku endi pindu 2 mamuka ayat 2 saat di ayat 10
tajahama di bagasan namar sponsoria songonon mah hatana bisi ndi rupa suaranya hasudungan niru hakku bi idama nungaroi bana marikat sian akaduluk marhadunjang di atas niak karubiyang kuling mahasuduhan niru hakku di dok mamandokau hehe maho aleha soluan niru hakku nama liutus jala luar maho nunga pola muluk akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tipki parendeon nunga pola tarbege suara ni anduhur pipi di tarotai olak ni dosa na martua makan atau mangun hatani di mata jalan opioksa
kumaha tahapor setei songon nahina tindak pun didongat ta sahapor seon di sandok porkidun rap mahita mandok.
bata na sumurusian sanuhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas jala sialong madihita sanuhutna. Damag na inang sude na hinahulongan akaruas ni hurian ni Tuhanta na marlas ni roha di minggu pasapulutuluhon dung Trinitatis sadanion di ulaw las ni rohata di napaborhaton dohot mangujakon padita HKBP Resort Sibuluan sadanion tabigi mahatan itu harta napasikopon las ni rohata. Imana tarsurat di barita naulina sinuraton ni si Matius bidu nabat Markus bidu pitu ayat 17 sahatu ayat 27. Barita naulina sinuraton ni si Markus bidu pitu ayat 17 sahatu ayat 27. Jadi dumuli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng gabe didong matuna sida asadoho dohape hamu so mangarti dang dapok rohamu nasotar bahen ramuncol ma bahenon inasana ro sian ruang tu bagasan ibana ai so manang bongoti tu bagasan rohana tubuh Tuhana doi lau dungi bolong doi muse di inganan nasuding asa gabe ias do saluhutna si panganoni alai oddo na ruar sian jolma ido mangaramuni ibana ai sian bagasan sian rohani jolma ido ro pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangisahion pargadopuson pangarugangon pangisahion gijang dohot neang niroha naro sian bagasat do salut aka hajahaton odeng jala akaido na mangaramuni jolma ima sahana. Huriani Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus songon halak bata kita sada suku na tarbarita di tonga-tonga ni bangsoon songoni nang di tonga-tonga ni Portibion sada suku na begitu menekankan tentang adat molo digoar halak batak dan boy lepasi sian adat istiadatna jala ido sada nama bahen halak batak manang suku batak gawe terkenal alani adat doho budayana jala memang suku Batakon begitu kaya akan budaya dan juga adatnya bangga duhita tiak kamaminang isi halak Batak adong mamargani jalai nga bagian di budaya be isi nasoolo mamakke marga be halak Batak dakalak Batak yate alerong do sipata memang dang say tarsurat be aka marganay mungkin nadong do alasan tertentu ate alay molo rido halak Batak dari may parjolos yan margana marga puru ahamu dinna buru tubing buru jutak oh moliati man siapa kau mulenna oh saya si Butet oh orang Batak kau ya turnin na doate isi doho sucok bah alak Batak doho ninna saya dong ciri khas jala sada habibatan di halak Batakon di rokod do molo halak Batak dakola diro ibana suku ale diro do bangso ninnate bangso Batak
Dia muaka amang inang macelas doro hatta songon halak batak hita diadatai. Jala ido nang merdalan secara turun temurun. Sahat tu partikiata sonarion. Argado dihita adat istiadat. Adong dohata ni halak batak mados songonon. Oputan na parjolo martukot siala gundi na pinukani na parjolo akan nauli siutonon ni pargundi. Sian na jolo ngadong aka adati jala ido noeng nasaha tuhita termasuk doi aka pesta-pesta dot aka na asing uli doi sude aka amang inang dada holani adong dope musena aka ulos ate adong aka sortali ninna. Itu merupakan kebanggaan bagi kita. Mulai diberi kamu ulos amang inang adong doi sono ngate uli kan uli do mace uli ate. Siapa yang membuat itu? Itu yang membuat adalah tangan manusia. Tentu saja dia yang memiliki keahlian yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kabibui bena mampai songoni akan nama lu doi ate amang inang. Mularong mamake madar di son, ibe bagian di ulos doi kan. Uli do madari, mace uli. Itu juga adalah karya daripada mereka yang diberkati oleh Tuhan. Merhite utok-utok naon, boy ibe nama paes songon yak kabonangi berwarna-warni, gabe uli ma idao nate. Na jolo opuku partono do di tarutung. Ay set tarutung do in na ulos na bagakate. Berjuta-juta kan sipata gebicut roha ala nyargana aledung dipakai mace uli ate uli itu adalah bagian daripada budaya kita ala nii argahok targahon mayate targahon may silehon-lehon ni Tuhani molo na joloi memang masih berbaur dengan kekafiran. Alai dukoroha kristenoni nung ngabe digarami, disirai, disodangi adat ni halak bata. Danganong binaramud disi, asik maju molo di paramur-ramun, ate. Molo di leon ulosi buharo di dokon, ali anggo namangulosi daging do todimu, ima Tuhan di bata. Hola simbol duyate kan? Itu hanya sebuah simbol yang menghangatkan tubuh, jiwa dan roh kita. Ale anggo debata ibadah dona tutu si tutu laho mangalehon dihita kehangatan daripada jiwa kita dalam mangalehon dihita akalas niroha pasu-pasu se Tuhan duate nunga dikarami me jadi nunga me digijang ni budaya Tuhan Yesus. Dan dituruni budaya Tuhan Yesus. Jala taingot. Dan boy adat budayai. Pabadia hok kita tidak bisa. Dan tergantung tu si habadia otate. Noain adati dituruni waso ni Kristus. Jala dang boy itu mibo sian waso dohot holong ni Kristus. Ikut Tuhan Yesus do dikijang. Disirai ma aga adat budaya ni haka halakon halak batak ma secara khusus ate nunga disirai be dangadong berisi aka kekafiran dangadong berisi kera akan naramun alai sipata memang seolo do pehita halak batak mabait ada ton tumibosian hak Kristen ido kan ido angi molidokon hula-hulay daong iko marhoba suwak kabur ay sonari neng terdiri neng berburu malua marhoba sude ninna wado amangina ay neng marminggu johami bah daong anong mana marminggu minggu depan boy dope marminggu itu bagian adat juga itu kan mulai banyak ka pesta-pesta na memang tiba do halak batak asa lasmi roha ikut narong do suli adat ni itu kekayaan juga. Alai rohado hita menanggapi adaton songon akan mangolu hita di bagasan Kristus
Mulai dok tuhita sungguh daung iko marhawas doamu, daung iko lau doamu membuat ajo tusan pinan hari minggu doon. Daung pokoknya mau sungguh boru hamu iko lau hamu ninna, dia do pilih tot tamangina. Habe di doa tadi Tuhan, iko do biaran do hita tu de batasian tu jolma. Adat nabi nahen di jolma doi. Jaladang boy ipabadia ho kita. Nama bahengolut tadoi sasitong na memang teratur jadinya. Alay taingot ma. Digijang di adat budaya do Tuhan Yesus. Nah lomi rikot pertama ima. Ikon do Tuhan di digijang ibana do sikujion. Ibana do nanaing marsangap alanya kana masa di ngoluta. Nang marhite aka ada tai ikon marsangap Tuhan. Yesus sendiri dan anti itu adat. Alai mulu adong adat na menyalahi hatop do ibana, strict do ibana, keras untuk menantang itu. Tabiri di bagasan turbuko namanginang. Marbocir doon na nirok di Jesuson, siyan sada tradisi na marlaku di tonga-tonga di Yahudi. Hati-hai berhadapan Yesus do si boto surat do halak Parisi. Adong do sada adat ni halak Yahudi. Dang boy mangan anggo sojolo mamuri tangan. Jaladong do adat nasida mulu dibuat si pangano siya luar, iko jolo diuras do. Je molo sladong ait amang inang bayako kamuma, dang jadi mangan halak Yahudi anggo so dipuri tangan na parjolo. Ay molo so dipuri tangan na itu menjadi najis. Gabi ramud do nang do si panganon na pinangani. Dada salah niate arong songo di adat mamuri tangan manang halak Yahudi pe ikut jolo mamuri patdo molo neng masuk tu bagasna asa iya sibana masuk tu bagasna jadi siadong do dinasida guci marisi aik molo roa kajol masuk tu jauh joli puri do pakna maaf si majojana ate ima halak batakon suway do konon pakna ningon ate sedem iko si majujak na rung binokal usate molo na ngatahe molo do ko sedari mahatain na kan si malolo do kan molo on harung usedo mulai tor didokon ikung ninna kan so nakasar ninna te habi ahadu si panganggo ninna musiate hebat do alak batako kan bamolo di bahasa Indonesia tangan lah itu ya. Bamolo kaki bakaki main ate alai anggo hita memang ada bahasa yang agak kasar keras alai arung dona halus luar biasa ate kan cewoni mahala jauh dion arung do ada na molo neng masuk tu jauh buripat molo neng mangan cuci tangan memang hido tong di hitate jala sonari memang maceri kok doi kan na mamuri tangan on molo na jolo ilau mangat pe mamuri tangan ate aliang ko sab sonari ikon narong nama songon dagutiopon ate disakkukan hand sanitizer on tu dia pe semprot ate berjami tapi badita noeng semprot jolo mana tahu anong isi virus nin ate dakolan neng mangat pe manuci tangan alai satoki marsi jalangan semprot lagi ate memang diorai no yang bersih jalangan alay nang apalah cik rohana di jalang mak dukon ni semprot mak buti ate alay ga biasa bidi takana mang so tunga cik rohamuan non hujalani hamu ito ru semprot songono nani tahe sok bong nay nang parese so din nate habis sa sitong nadang den na mengikuti protokol kesehatan aturan neko pakyo do se masker ale ala di sonau noeng jongjong do se kita kan daku pakai masker hi ale molo jonok do hamu amang inang tanpa ada lagi batasnya pakailah masker maskermu menyelamatkanku maskerku menyelamatkanmu unang lupa hui tatong disiate asa daw covidon nasugutan tarsorau mabuka media sosial Facebook au marsak doa noeng membuka Facebook ay holak buka Facebook itu rahado di baik di sini
taringo tu berita arsak ni rohate. Hubukan atau hari Facebook ngamon ding besa dapat dita ninna amang masakya di ba. Alaniaha alani COVID. Sanga do dilului plasma darah konvalesen ini dang binoto manang nasau manang nadang. Ali ngamon ding beda sida. Nasugok hubuk kamu se mari bahit disi. Amang tahe jahat disi COVID-on ninna. Aron nang berita nen araku hubuk kami ngalau be amang buruki alani COVID-on ninna muse. Ayah harbi mesti bersuguh bigiun narohate. Batung taparate ho makamang prokes taulahon may asa sehat tita. Naing gajang umurta ate. Naing boy tabiri nga kapahupunta pinoparta sipur magodang lamtab ba aka pinopar ido nata jalahiyate ido nata hasiolikan alani burju mahita burju unang lengah ninate da akama dinggan do mamuri tangan dinggan alai di ala jauh di nagabi salah odot to gabi sehira mulu diburi tangan ngabi bedia mahita sudi ninna kan mau so diburi hamu tangan merdu sama hamu disi gabi songoni kan ai namangat do sisian di Tuhan Yesus dang jolo diburi nasida tanganna itor gabe mengkritik ma halak jauh dion parise dohok si boto surat didok songonon ai namo hadoi akasisian ni mangan nasida sujolo diburi tanganna ninna matong ate ay sujolo diburi tanganna ujung na dibahit Yesus matok sada upamay didokkom ma ate di hamu akamanginang dang namasuk tu bagasa non naramun ninna kan ay namasuk tu pamanganon tu itu untuk tubuh untuk kebutuhan tubuh itu bukan untuk kerohanian alai anggo nagabi ramun ima naharuar sian pamanganta ayah na masuk tu son nakinan di doko tutuwo doi dungi haruar doi musiri inganan na suding din nate nabi say alay na mapahik kita gabi ramun ima naharuar sian nyon pamangat taon nate danging diajari mahita ayah do naramuni harua sa sitong na disi di doko tuhi tadi hamu akamangina naramun olo do arok kape di bagasan diri taon na berkaitan dohot akana adong dison na marburasa di bagasan rohat taon na adong di bagasan rohat taon noain molo dinggan na dison na haruar pede gado. Jika yang ada di dalam hati ini yang baik, maka yang baik juga yang akan keluar dari mulut kita. Tapi jika ada yang jahat di sini, maka yang jahat juga yang akan keluar dari sini. Aladido di rohatan di Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Di dokotuhita di bagasan tikion asa naharuar sian rohat taudo nabui tarida sian nakapakatayota ido nabui mapahe kita gabi ramun alanido dihamu aka amanginang di dokotuhita nuaing asa tajaga marohatai taramoti marohatai hati-hatilah dengan hatimu ala rohaido pusat di kepribadian nama no Tuhan sudah tendakan nadinggan manang narwa idoon dang namar tudu-tudu tuliver ate hati daw alai martudu-tudu itu sada kekuatan hati yang dikatakan di sini adalah pusat kepribadian yang menentukan semua tindakan apakah itu baik apakah itu tidak baik. Sian rohani colmado sumber ni haramunoni rohani colmado na menggerakkan mulu mangulahon na dinggan manang najak molo dinggan dison dinggan do harwar siano
molo roa dison roa do haruar sianon alani amang inang dang na masuk tuson naramun naneng doono ni Jesus dang aduk si panganoni naramun ya halal semuanya asal kita memakannya dengan penuh ucapan syukur. So diburi petangani yes doi jalamakor doi tu hai paso alai memang dinggakid do molo jolo buri tangan alai molo suadong do ai tutu dan jadi bita mangan alai ido ditekankan Tuhan itu kita bukan apa yang masuk alarong no penoeng madok molo dia lako om berdosa ho ninnate bahapi ngalo muhiru ha mangalang ati molo dia lako om berdosa ho molo dia lako on menyalahi hatani Tuhan taho ninna bahkan di kita sendiri ada yang seperti itu dakti kosi merdosa roho gabe ninna dang si panganoni manut Tuhan kita merdosa manang nadang alai memang sifata songo dia tindakan tatu si panganonon ido mabaik kita merdosa ate anggo sa sitong na natinopan di bata dinggan dui sudekan dinggan alai songo dia hita bertindak tarimo tu akan natinopan di bata di sido sifata nagabe salah ala ditabu ni B2 ate ujung nagabe boha gabe habis dipamati misalnya kan manangunang majoi akan asing majo gabirang adong be akka pahapahanani habis hancur sude ala di kerakusan di jolma ima contoh damat baik gabi dosa kan alai pada dasarnya semua yang diciptakan Tuhan baik dan itu untuk kita nikmati tapi bukan untuk dieksploitasi tapi untuk dipelihara dan dikembangkan. Damang dainang dang ala di sipangano kita berdosa manang tikos. Tapi iman mulai yang menentukan semuanya. Ya, di pangakope inang beserei beduei ate. Dang imam bahiko gabi bedia dia depan di Tuhan. Aleha porsion mudo. Jadi unak kamu menguhumi ninna. Manang lebih baik moloso di pangako unang gabi batu partuk Tuhan tu jolma. Moloso dia lakobe amang inang besada pasikma unang gabi hakimi halak nasing merdosa doho ala dia lakobe besada dinahita masa si ate merdosa doho ala dia lakobe dua ninna musekan bukan kita yang menentukan itu dosa atau tidak alai molotung pesongoni daku pangan an hoho mahita tanpa kita menghakimi orang lain. Olo do ita mangina di hak Kristeno sendiri pe olo do ita gabe berbedai hola nalangyokan aina jolo dia lakoro on ninna dang be ma dukutan da Tuhan Yesus takwalang be ninna kan hebat mi ninna kan dang be ma dukutan da Tuhan Yesus dung tubuh hapor syauku dan tiang be nah bomai di homai ninna masa rohani makna kan hapi ngelok patabuhian ngapola dipanggang tabuhian kan hola na dibahit do tu si sautik ani itur gabi roha pakilalanna ngaramu beon nin tidak dak kita manut tuhoni ramun manang nadang yang pasti Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap di dalam hati kita ini ada sesuatu yang baiklah. Kalau orang memang tidak memakan kita juga jangan menghakimi, ya. Bamoloso di pangan nasida mereka punya prinsip untuk itu, hargailah. Jala moloso tapangan pei, manang tapangan pei, unang gabi mangrumi hita. Alai tahasabam pumai, moloso pangani, halakan di pangani, bamoliate ma, lasmaruhan nasida. Sungunima akahalak na asing moloso tapangani banasida pe unang mangrumi kita ima na didok na dibagasan turpukon amang inang sadok sianodo sudina yate semua itu berasal dari hati kita alani tajaga ma rohat tau tajaga ma ati-ati tajaga ma unang adong akan naramundisi tarlumowi ma sian pamangat tahun unang adong be akan naramun naharuar sian di minggu nasalpu di paingok do kita tongate asa unak kita
gumudangan makatai siana mengula akan daw. Itu saja ciri khasni akan marhabiaran tu debata. Dia sedikit berbicara tetapi banyak bekerja. Dia banyak melakukan sesuatu yang baik. Moloholan nama katai biasa naon akan nama kritik tanpa solusi doon. Ate. Kalau hanya banyak bicara, tapi ini menunjukkan dia adalah orang yang tidak bisa melakukan sesuatu. Ausi wingo donani dok ni si Jokowi. Berusahalah untuk selalu dengan gesit bekerja. Tidak usah pedulikan omongan orang. Yang pasti bekerja, kerja ninnate. Karena kalau kau hanya ngomong, nanti alasan saja yang timbul ninna. Jadi tumago duhita karejo daripada seolan nama katai, gawe seolan alasan duan don gudang ate. Masa nang diulahon imadah anong nakikendala. Masa nang rasidungon imadah anong nakingaka songonan ninna. Itulah kalau lebih banyak berbicara daripada bekerja. Tongdo di paimo muses di turpukon sadarion amang inang ala di moto Tuhani do ahana adong di rohatta. Ido tema ni mingguta sadarion nate. Di moto Tuhani do ahana adong di rohatta. Jala ido na di ida Tuhani dang na parduron di bereng ate ya alay di bereng do turohatta bagas sungod dia jala dang adong na holit dia do pan di Tuhani ate di boto do ahana adong di rohat taon akan nauli akan nadenggan di boto doi jala taingong made batat tai dang na parduro di bereng alay parbagasan do. Di hata di Tuhan manusia melihat muka, tetapi Allah melihat kepada hati. Molo jormon Holandai ruari do dibereng songon halak Yahudi. Molo nunga diburi tangan nanga diburi pak nanga be ngai be halak natikos. HP di bagasan roha belum tentu, iya kan? Aladido dihirim Tuhani, ahana adong di bagasanon, imana haruar. Di bagasan aka pangulaon natarida asa unang adong si Palestina ikon akan daw dinadinggan termasuk masih nakapakatayon ahana adong di sona akan daw dinadinggan manyana manginang da terpancar may siyan pakatayon ta molo pamanganon diciptakan hula sedero kana manginang dangarong dua pamangan kan mata diciptakan dua. Telinga juga diciptakan dua. Lubang hidung ini juga ada dua. Alai pamanganon memang betul-betul sadar. Do lapatannya teh. Naneng dohonon di Tuhan do tuhita. Ikong gumudang do hinang mananginan. Ikong gumudang do amang mananginan. Ikon gumudang siyan na makatay. Sadar do pamanganon. On madidok tuhita. Nah haruar siyan pamanganon ikon magabi pasu-pasu. Unang gabi usap-usap ninnate. Yang keluar dari mulut ini hendaklah berkat, jangan kutukan, ya. Tabahin malas rohani dongan molo makatai hita kamanginangate. Labo bigiyon, tabu bigiyon las roha. Jangan menjadi duka cita. Jangan seperti pedang begitu ya yang bisa membuat orang menjadi sakit hati. Alai memang dohono manguse dakola menjaga papangan, alai jagalah juga jari-jarimu ninnate. Alana gumurang adu jari-jari noeng makatai sian pamangan. Toho doi tahe. Alana noeng kita kan molo makatai gumurang di medsos jari-jari do kan. Dua jari-jari boy do mapahe berita nama cegagjang ate. Boy do mapahe tubuh aka hoax kan. Alay termasuk doi na siyan roha. Na subuy do pamanganon langsung manurat tonate. Satu kinaya dong namarai handphone makatay iba langsung tarsurat. Nya nga mulay adong yate. Dangi mulu dibuka Google boy makatay. Ahan didok disi law si muncul. Bukan dulu tentang HKBP si buluan ninda nga boy kan. Didok ko tu Google. Dihamu amanginang. Siyan pamangat tay haruar ma aka pasu-pasu aka nauli nadinggan. Lauson mahatani Tuhan na pamorhaton
akan naposona doho na mangujakot di tikion naposona jaga hamuma rohamuna on inganan permianan di debatado. Baiknya ada di situ Roh Kudus yang menuntun hamba Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ton diporbadiai mana mangoncar rohamuna mangula. Mabahen akahaulion, mabahen akana denggan di tonga-tongan ni ruas ni hurianta. Digohi to dini debatama rohamunai. Asa totong dao sian akka nasuhi nalomohon di rohana. Dirong naking di rohai isi olo do tubuh akan najat ngadiwari naking kan aka dusta aka rencana-rencana jahat aka pangit sahiyon ninna olo do adong di bagasan roha alai molosomian tod di disi alai molomian do tod di debata nang adong disi ima perbuin di tod di nasiyai ate holong lasni roha kesabaran nenna nasiyai kan ido nang adong dison molotod di debata na miat dison adong matarida perbuinian non ada holong makubasi mahamusian nasa holong ni rohamuna tua karuas ni bulian taon di bagasan kesabaran mahamu amang lahu makubasi ruas ni bulian taon jala di bagasan na pengendalian diri mahamu makubasi ruas ni bulian taon di bagasan las ni roha mahamu makubasi ruas ni bulian taon ala nunga digohi todi ni debata hamuna jala gudang nunang niula ni amak padita tadi sonate amak padita sinaga moliate madi tuhani sian nasa rohamu nunga makubasihan jala marhite-hite gogomuna nunga diliok kamu na terbaik tu akar wasta sai marpargue ma akan naniula munayate jala las marohani ruas nang pawor hatun nasida ala jonok do amang inang istilah ni amang paragendatta mesaninna merek sautik ate tupandan jonok do dakolanong rana tangis sato nate ala jonok do nangin alai si pata molo marningot rot dekedekatan olo do memang gabi manetek ilu sobinoto ate ima ala ni holong naung tubuh di antara ni naposo ni Tuhan do takaruas ni huria moliate madi amang padita dikerja sama na dinggan do surya kaparhalado do luas marguguma di pandanate molo satu kinai si bigiot na siya kalakamangon pandan resok ne baru jadi pandita resok ne baru dua mangon ate ala resok ne baru isi adong pembangunan sa gereja na Macibalga ate iman no si bigiot ta adiga mau tulus di tangan niya mangon manoni ate mololas rohani perpandan lasni rohat tadoyate artina mangulero pandita namyo ipargogoy Tuhan ma ate amang do keluarga jalalas do rohat tadi tikion dinaro amang paditata amang utagaol sian siatta rap do inang do keluarga sude rombongan na di pakubasyo muna amang di HKBP dame akan naulina dinggan nunga rekam jalasian nasa rohamu mauruti hamu muse pakubasioni di sona man di rok kamu odo pe parjolo sahali gabe padita resor alani pengalaman nama ce argado on alana di HKBP resop si bulanong madamang mamuka ulaw na balgay gabe padita resor si domonokku tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan sungguh dia penuaing hadiriota selama kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus maka kita akan sanggup maka kita akan bisa selama kita masih mengikuti suara daripada Roh Kudus yakinlah amang pasti sanggup untuk kembali melayani menguduti Nabi Nahil ni amang monate. Karena itu tetaplah dengan sepenuh hati marhite hagogoon ditoti ima pangasahod damang manguduti ulaun pakuwesioni postro hamamang inang
akana disibuluanon ruasta sude doho parhala dotta akana burju doon sude ilo kana mang pupuji maju hamu atau ala memang huida burju-burju do hamu kan parhala do napi burju-burju suka tersenyum jalan natuari ngamat semau lau meret sian kursiku di konsistori ala ulan nasai mekel hagi deba ngajarak soni mulugudak kita mekel aka virus pe marlaru ya dete asal tetap pakai masker nanti mau mekel di sada-sada punguan anggui sahid nama si gudang nanti ala serius terus jala hatok dume tuwe desi nangolo kita semua dan halela seroa segudang aka pare keloni natuari neksemo naing somere duiba alai ingot tiki baru setarutung dope butuh istirahat malu lenggoda kita marsaur di bagasan lasni roha kita pun akan menjadi kuat ya imun kita juga menjadi kuat dak kata hatai ainga di rohatan itu hati yang gembira adalah obat tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang senejolo nga adongi dan hasil analisa ni aka dokter zaman now iya teh tidak alai kalau hati ini penuh dengan sukacita maka kita akan semangat karena itu sekarang berbicara hati ya berarti hati ini harus selalu diperbaharui ya manginang ya jangan mau terus lesu-lesu walaupun ada covid kami harus semangat nanti mulai tordoko kamu nado amang haci nai virusi pe sahali makiru ngabe itur magula mai habis ma paru-paruan habina tajabari ate yang penting kita banyak sukacita ketemu dengan orang lain sukacita nampe adong arsak cukup mai marsak doa di sihabunian mekel doa di sihabataran ninnate kan tapi sekarang harus berani tetap sukacita karena Tuhan ada menyertai kita Immanueli ate didongangi do kita dipargogoi do kita jangan takut ngasih natu kita kan alani unang mahita mabiar pos rohani amang pasti bisa dan amang pasti mampu membawa gereja ini untuk semakin maju kerja lakukan yang terbaik bersama para lalu kita yang luar biasa punya semangat ya mula-mula kita harus semangat amang tidak ada gunanya dang boy hita mangula dang boy tulus sulau alai ala nunga burju nasida jala olo nasida kerjasama kita pun akan menjadi hebat di hadapan Tuhan itu untuk kemuliaannya ate dang lau untuk kemuliaan ta selamat melayani madihamu kamang margogo mahamu songori manangaka ruas ni uria pos rohaku dihamu amang inang sude pawar hatomu amak padita marlasni rohamu pawar haton las rohamu nang majakon amang padita taon ate masyurupan hamu tok kamu marpanatap tu akan aposo ni Tuhani jala pos rohaku songo dia burjumu tu amang saut sinaga songo ni maburjumu nang tu amang dison amang tumbur utagaw olo rohamu kana manginan molo tong do mardalat dekei tujau punya amang saut yangi nasil lauti mardalan tujau punya amangu na tujau punya amangu peko mardalan doate moloboi tujau punya amang PSP mardalan lebih hebat musik ate mardalan do morasi sian bagasni akan wasi mardalan tujau punya amang ina julu mardalan do duriani pote parirai na jolo nah amang nah siap komun nin kan di leon dupadita na baru dak samargah kuwi din ause imahalak bata ko ate ay dang adong kaitan na ninna kan inangipe ay dang be adong kaitan na mulhami adong depe umat kubah buru tagaon ninna kan baru biasa mengalir dang alani ate alani holong na di bagas Tuhan di do kan alani posrohaku toktong hamu burjutu akan aposo ni Tuhan anggon aposo ni Tuhan opos marohamu Ainga janji nai pasti nasida akan memberikan yang terbaik untuk seluruh umat Tuhan yang ada di sini. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapo mariho Tuhan di bata nunga hujalo kami hatam nabadiyai napai ngotong kami asa totong kami mangulu di bagasan hatam
Jala hono Tuhan nama perbadiai kami. Dada adat istiadat na adong di kami nuaingon. Jok-jok do Tuhan gawe partuk Tuhan ngulu nami. Alani aka adat na adong di kami sungon nakahala jauh di na mengutamakan adat sian hatani di batang. Nunga behu begi kami lomoni roham. Batau mahami mangulahoni Tuhan. Ikon ubiaran mahami Tuhan. Jala hono nama perbadiai kami Tuhan danganong na asing. Jala waso ni mudar mido na payasok kami sian dosa sian nakapangalasyon na. Alani Tuhan nami molotung mangulupi kami di bagasan habatahon nami. Naing mahami padalantoni di bagasan lomoni roham. Di bagasan holong nasiak kue. Tuhan rahuti mahasa daun nami jala homa na tongtong mangalihon ragam di pasu-pasu Tuhan. Jagai maroha doho pikiran nami Tuhan. Gohi mamarhite-hite todimi asa anggiat akan nadiroha namion ima akan nauli nadinggan. Dao Tuhan sian aka hajahaton. Hujaga hami maroha nami asa anggiat holan akan nauli disi. Naboy magkorhon sangat di warmu asa darida Tuhan siani aka hinauli marhite pangalaho do taka papahenak tarlumubi mamarhite aka pakatayon nami gabi aka pasu-pasu ma aka pakatayon nami Tuhan dan gabi aka namabahin asak ni roha ramoti ma aka ruasmon sendak danat sahat tunama tua pasu-pasu na sida di muluna Tuhan lehon aka nauli na denggan songoni nang aka parhala do margogo diang kaulaon pakubasyon patupahon akan naumuli di tonga-tonga ni ruasmon nang akan naposomon na naing upawar hatami amang padita sau sinaga sian resort sibuluanon paborhan ma di bagasan dame las ni rohan margogo manguduti pakubasyon di inganan naik baru leon hahipason di daging dohong tonti di nasida argano di ho Tuhan sunde aka pakubasyon nasida na 5 tahunon anggiat may mabahen hamuliaon di warmo Tuhan nami jala ditikyon o jakonon ma amang padita hutagaon padita resort na baru di HKBP resort Sibuluanon pasu-pasu na sida manguduti ulang pakubasyon ni Tuhan lehon mahahipason ni daging dohong tonti toktong patawi ibadah Tuhan di bagasan kerjasama nadinggan dohong parhalado nang ruasmu lahu patuluson aka ulaon di tonga-tonga ni huriaon marsangap mau marhiti pakubasyon na tungjama pamatang na Tuhan asa marhaguguhon na baru ibana toktong maguduti at kaulaon na pinasahat mi ramoti do inang nang keluarga niya ka na pusomon jagay sudi Tuhan mauliate madihon sahat tuho manang akaparhaladumon margogo mamabahin akahaulion di pakubasyon na sida-sida padao Tuhan ng pandemi COVID-19 nung amatsegurang hasusaan na huwadubi hami alani COVID-19 tung pada umay siya kami Tuhan sayho manamabahay ulo nami kembali pulih songon na joloy jalajari mahami asa tinggil hami tu suara marhite-hite aka suara ni pamarenta nami asa hulau kami protokol kesehatan menjaga diri nami asa unang terjangkit virus na jahati kami atau saha tuho mangulu nami daging dohong tonti nami di bagasan Kristus Yesus martaniak kami tuho amin marindi mahita tapasahat bilianta
Tuhatta HKBP Resort Sibuluanon Sadarion Pamorhatot Tama Padita Sau Ferdinand STH Sian Burion Inganan Pangulaon na baru so nanyaturon di pimpinatta HKBP Diamu Amang Padita Sau Ferdinand Sinaga STH Au Preses HKBP Distrik Sia Sibolga Kaptenias Pamorhatot kamu Sian Resort Tuinganan Pakuwasyumunan na baru Gabi Padita HKBP Resort Pandan Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah Nias di pasu-pasu Tuhatta Mapakuwasyumunan na sa Lilingon baik sangat diwarna tahu lah siro hadidiana jalan di pargogoy man kamu nang do inang solpaya mangulahor tohonan muna di inganan lebar amen martaniang mereka aliri baka amanami na marhabang sa di banwa gijang nunga di paujak ko huriang di tonga-tonga nami jalan di suruho akan aposom makubasi huriang Kucior nami do buatmu jala dohonon nami mau liati tuho ay horo na palwason na pusumon margobas di resoton na sa lilingon pasu-pasu may jala tupahi asa marpalpuy gabi hasan ako di buatmu bayan nasmiro hadi buliani laus ko man nakaberhaton na sida siyan resoton dongani jala iring-iring mana sida tongtong pasu-pasu jala pargogoy nang keluarga na sida asa sa lukut na gabi manuk pagdikulaw na sida upang iduhami tuho marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Undangan na pinasanapan di hari Minggu sadarion ucap kunon ma Padita tukur dahlan Tagaw SPH gabi Padita HKBP Resort Sibuluan di hamu Padita nami Padita tukur dahlan Tagaw SPH nungga diberi hamu surat keputusan ketetapan di pimpinan di Huriatta HKBP songoni nang ulaun mi Padita Resort mengikuton aturan doho peraturan di HKBP tahun 2002 dung amandemen na patuluhon atau nama nukum maaw nuaing dihamu di jolo ni debata na uboto saluhut do di jolo ni huriana na marpumu nuaing dison na uluramu ojak konon gawe Padita HKBP di HKBP Resort Sibuluanon jalan uluramu mameleho dirimuna mangaradoti aka ulauni hobartu aturan do peraturan HKBP naung binegemuna naulu duau sai didongani jala dipergugui Tuhani mau mangulaon salu naik diamu amanami Padita tumpur dahlan Tagaw STH
Di Minggu Sadarion tanggal 20 Agustus 2021, au Preses HKBP Distrik Sia Sibol Gatak Teknias atas Warni Epurus HKBP mengucapkan kamu gabe padita HKBP Resort Sibuluan marhite-hite goar di debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus roto di porbadian sai di longan di parbugui jala di urupi Tuhani mahamu lawa mamula silang munah asa bersama keluar di Tuhani marhite ulang pakobasian munah di ingananon di hamuna nahina holongan ruas doho parhaladu di huria HKBP saresot Sibuluanon jakon hamuma padita tupur dahlan hutagaul STH di bagasad dami holong doho lasniroha makobasi di huriana di hurion tanya ko kamuma nasida asa menjadi ulau nasida di HKBP Resort Sibuluanon tanya ko kamuma nasida asa toktong di bagasad dami doho lasniroha nasida di ingananon baling sanak di goag di Tuhan ta martanian mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati upasa kami tuho ala tok diramutiho buriami jalasai disuruho doa kapamuna na burju makubasi buriam di bagasan sadarion naum di paucapko na kosom di ingananon ima padita tupur dalan tagaw STH asi manuham sai pasu-pasu mamular pakobasyon nasida pasu-pasu parsauran nasida tu sidi ruas do panalado di muria asa dinggan dan dalam ulang di HKBP Resort Sibuluanon lehon madi nasida haringgason makobasi habur juon manganado di ulau ni doho pos niro hadipat donganyon mudiragan di ulau si hogasan nasida pasu-pasu manasida di bagasan dami do sonang niro hanasida di ingananon kupasan kami matanya namion di bagasan gor di Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tatanyakon mapilianta. Aliyaman namin na di baluagid jang godo haroroan ni saluhur silehon-lehon na linggan. Dohot nasa ulibasa na mabutus. Upasan kami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan namin tuho. Sa ijalo may gabi uwang na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asang parhasyang kami pilihanon. Pati pulgon harajon muli tonga-tonga ni Budiang dohot di portiyon. Buhay manuhan namin marhili dito din. Salam utadahami ko ng disleon lehon mi tuhami. Salam gilgil hami madok maulian ito. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin.
dua gijang, sai pinarbadi amakuan, sai Roma harajawi, sai saut malomoni roham di banua tokaun somon dadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapan. Sesama dosa nabi somon panesa nabi di dosa di dongan namat dosa tuhami. Unang kami tubibot tupang hujuna, palua mahami sian pangan. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatamaho hinajar asima rohana tuho, didopakon Tuhan debatamaho hina tuho, jala di pasar hon madamena tu toti mudabe. Selamat hari Minggu, Shalom kita semua.